What's new mga kalocals? May isa na naman tanga bag-ong kaduan sa Bacolod mga kalocals. Isa ini ka pinaka-unique na karaokehan sa Bacolod. Plus unlimited pa na Ini ang Korean style KTV and party room. Nga may sari-sari nga tema kada kwarto. Pwede kakakanta Korean songs, Japanese songs, Vietnamese songs, English songs, and of course, Filipino or OPM. Pwede ka man kakanta through YouTube or pwede ka man kapili sa ilang songbook. Kagang ilang remote nga ka-unique isang style. May ara sila big party room nga pwede gid para sa barkada, pamilya, kagiban pa. Syempre, hindi pwede nga wala pagkaon. Kay gutomon kagid maganda. Of course, ga-offer gid sila some food na pwede nyo man makaon.